Hello mga dudes, welcome back. Ito yung another tindahan ng mga ginseng at meron ding parang mushroom. Yan. Ito yung mga binababad sa water. Magiging ganyan siya. Yan. Binabad. Lilinisin lang yan. Kasi bababad. Para siya radish pero ginseng yan. Tapos patatagalin mo yan. Saka mo inumin. Gamot na yan. Yan. Yan, lahat yan. Variety of ginseng. Yan. Variety of ginseng product. Yan. Puro ginseng yan. May mga honey rin. Pero, yan. Karamihan, majority are different kinds of ginseng. Yan. Ang haba na itong bilihan na to. Yan. Yung iba, mushroom. Hi, hello, yeah. I already have I already purchased. Yeah. Meron din mga capsule, tablet. Yan o. Mga ginseng yan. Puro ginseng. See? Dami puro ginseng. Talaga bilihan ng ginseng. Sa Korea. Dito sa Seoul. Dami, puro ginseng. Different kinds of ginseng. Tapos ito yung mga nabibili dyan sa market. Madaming ganito. This is look like radish pero this is ginseng. Ginseng yan. Lahat yan ginseng. Laki. Imagine mo. Laki ng ano to. Yan puro ginseng lahat yan. Itinda nila rito. Tulad yan May mga yung nasa lata na yan. Mga tuyo na yan. Mga 6 years na binabad yan. Okay. See you mga dudes. Bye-bye. Hello, welcome back mga dudes. Ito yung market dito sa Seoul, Korea. Dito sa Jaegidong. So ito yung kanilang public market. Yan ang kaganapan ngayon. Umaga. Ganyan. Ganito ang mga public market. May bubong siya. Yan Kahit umuulan okay lang. Convenient. I don't know kung anong ugat to. So siguro yan radish. Yan, ito yung mga gulay-gulay. Yan. Mga isda, marami rito. Pero yung iba frozen yan. Iba naman, yan. Ito yan, mga daing yan. Yan, talaba. Ito mga pusit. Okay. Ito yung ewan ko anong vegetable yan. Ito yung carrots. Yan. Yung mga yan, ito marami yan. Ito lang kung ano yan. Mga chicken, dyan. Okay. So ito, dami mga ugat-ugat, mga radish yan. Nagano lang gulay. Ito na may mga daing. Daing. Yan, mga daing yan. Bawang. Yan. Mga bawang nila rito, tinatanggalan ng balat yan. Yan, mga bawang. Natanggalan ng balat yan. So kalamitan mga umaga marami namimili. Ito naman ginseng. Korean ginseng wholesale downtown. So pasukin natin to. Korean ginseng. Nakakabili ko lang ng Korean ginseng yan. Yan. Hi. Yeah. Yeah, check that one. This one. Red ginseng. This is for red ginseng. So many red ginseng here. Ito. Ng mga red ginseng. How much this one? Olma. How much? 이거 how much 언니? Olma. 얼마? 40,000. 40. Okay. 40,000. Yeah. This one how much? Same like this. 50? 50? 50? What is the 150g. 이건 300g. 이거는 150g. 150. This is 300. How many gram? 300g. 300 gram. Okay. So it will put in the water?
Water? This one? 워터? Put in the water. 포티는 워터? Water? 다 해준다고? No, how to use it? How to use? 스틱? Yeah, tea. 이런 Yeah, tea. Yeah. Yan, puro red ginseng to. Yan, puro red ginseng. Yan, puro red ginseng yan. How to make tea? Ah, that one, tea. 네. Ah, this one. 사줬네, 삼. Yeah, yeah. No hot, no hot. Oh, yan. Hello. Okay. Okay.